अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज स्पेशल में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कुछ सवाल व जवाब उनके साथ होंगे। मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। हमारे साथ हैं अल्लामा पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब, जिनके बारे में आपने सुना भी यकीनन होगा। कुछ मुख्तलिफ सवालात जो हमारे जहनों में हैं, आपके जहनों में, आज हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके ख़ानदान और आपका ये जो ओवरऑल काम है, इसका पस मंज़र क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? अर्ज़ी है कि हम लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में पैदा हुए हैं और सरकार ने दुनिया से जाते वक्त कहा मैं कुरान और आले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए आले बैत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी, रूहानी और दीनी ड्यूटी है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन की परवरिश करें, उसकी देखभाल करें। मैं माँ बाप के घर जब पैदा हुआ तो पैदाइश के फ़ौरन बाद जहाँ मेरे शऊर को पहुँचा तो मेरे वालिदैन ने मेरे कानों में ये बात डाली कि तुम्हें दीन के काम पर लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाने से पहले मैं काफ़ी उलूम पढ़ चुका था। पहली जमात बैठने के वक्त मैं अपने स्कूल में बैठा होता था, लोग मुझसे सवाल करने के लिए वहाँ आते थे तो मैं उनके जवाब दिया करता था। 4 जमातें स्कूल पढ़ने तक मैंने तमाम लोकल उलूम जो से वह हासिल कर लिए हुए थे। तो हाँ, तो ये हमारी बैकग्राउंड ये कहाँ अपने आबाओ अजदाद से तबलीगी सिलसिले में इस मुल्क में आए हैं। हम हज़रत गौस सकलैन रज़ियल्लाहु के औलाद में से हैं। हज़रत गौस पाक के जो बड़े साहबजादे सैयद शाह अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके 8वीं पुश्त में है सैयद शाह महमूद उच्ची रहमतुल्लाह अलैह। और उससे आगे शाह चिराग लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह उस ख़ानदान में से हैं। ये तबलीग और इख्याए दीन को ज़िंदा करना और मुसलमानों को दीनी शऊर के साथ बेदार करना और मुसलमानों को ज़हनी और एतकादी तौर पर परवरिश करना, ये हमारा ख़ानदानी मिशन चला आ रहा है क्योंकि सरकार की बारगाह से हमें ये मिशन मिला था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर फारिग तहसील आलिम होने के बाद सन 50 में पहली मरतबा मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ से लेकर अब तक मैं लगातार दीनी काम करता चला आ रहा हूँ। ये जो आपको कुतुबखाना नज़र आ रहा है, इनमें एक भी किताब ऐसी नहीं जिससे मैं आशना नहीं हूँ, उसके कंटेंट से अल्हम्दुलिल्लाह आशना हो। साथ वाले कमरे कई कमरे भरे हुए हैं। कई करोड़ रुपए का कुतुबखाना है, सिर्फ इसी मिशन के लिए खरीदा। 84 मुल्कों में मैं गया हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में मदरसे बनाए हैं, मस्जिदें बनाई हैं, कुतुबखाने ख़रीदे हैं। और मेरे मुरीदीन हैं और मुरीदीन का सिलसिला हमारा इस तरह का है कि हम अपनी पीरी मुरीदी को सोर्स ऑफ इनकम नहीं समझते। नहीं, ये सोर्स ऑफ इनकम है, बल्कि इख्याए दीन की तहरीक है। सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात के 1,24,000 से कम व बेश सहाबा किराम हैं, जिनमें से पीरी मुरीदी की इजाज़त सिर्फ 2 को दी थी, एक जनाब हैदर कर्रार को और एक जनाब अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को। ये 2 शख्स आपके तरीक़त में खलीफा थे। तो उनसे जो हमारा सिलसिला तालीम है हज़रत मौला मुर्तज़ा से शुरू होता है और कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, ये तीनों सिलसिले हमारे ख़ानदान से चलते हुए हैं और हम उस ख़ानदान के लोग हैं। इसलिए मुल्क भर में जो तरीक़त के लोग हैं अक्सर बेशतर हमसे ताल्लुक़ रखते हैं और पूरी दुनिया में जहाँ भी हम कहीं जाएँ तो फिर लोग हमारा एहसास करते हैं कि ये लोग उस ख़ानदान के लोग हैं जिस घर में कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो चूँकि वो हमारा ख़ानदान था जो पूरी दुनिया में फैज़ान इल्म गया है, गालिबन आपके सवालात के ज़िमन में ये बात भी पीरी मुरीदी दुरुस्त है या नादुरुस्त, ये उसका भी जवाब है। ये उसका भी जवाब है कि सरकार के घर से चली है। जो चीज़ सरकार से बिल वास्ता या बिला वास्ता कनेक्ट न हो वो इस्लाम में राइज नहीं की जा सकती और न उसका जवाज़ है। अगर वो बराह रास्त एक्सप्रेस प्रोविजन में हो तो या इन्फर की जाए तो इन सब सूरतों में वो इस्लाम की दलील बनती है और उसके ज़रिए से चलने वाला काम वो इस्लामी काम कहलाता है। हम उस सिलसिले के लोग हैं। हमारी बैकग्राउंड ये है कि हम लोग मदीना तैयबा में हमारे ख़ानदान के 8 कब्रें हैं, उसके बाद 4 कब्रें हमारी जीलान में हैं, उसके बाद 4-5 कब्रें हमारे उच्च शरीफ में हैं और 6-7 कब्रें हमारे लाहौर में हैं। शाह चिराग लाहौरी रहमतुल्लाह का जो मज़ार पाक है, रोज़ा शाह चिराग, मस्जिद शाह चिराग, कब्रिस्तान शाह चिराग, रोड शाह चिराग, मोहल्ला शाह चिराग, वहाँ से हम लोग आए हैं। गोजर खान में मेरे दादा जो 8वीं पुश्त में मेरे दादा हैं सईद शाह मुखीद्दीन अहमद, गोजर खान से आप पंडी की तरफ आएँ तो 5वें मील पर ऊंची जगह जो रोज़ा शरीफ बना हुआ है, अंदर का रोज़ा किसी मुरीद ने बनाया था।
باہر کی ساری عمارت میں نے بنائی ہے، وہاں بھی جس قدر دینی کام مجھ سے ممکن ہے میں کرتا ہوں۔ وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں وہ سارے کے سارے میرے مرید ہیں۔ اچھا تو اس طرح ان سے چل کر کے ہمارے خاندان کے لوگ جو ہے ہمارے گاؤں میں آنے تک ان کا سلسلہ تعلیمات یہ ہے کہ سید شاہ مخی الدین احمد چہاری بنگلہ والے، یہ جن کا جب مالب کو بتایا ہے، ان کے صاحبزادے سید سلطان علی شاہ صاحب، تخت پڑی آپ کا مزار پاک ہے، جو گکھڑوں کا پرانا دارالخلافہ تھا، وہاں کے ہائی کورٹ کے وہ جج تھے، وہیں ان کا وصال ہوا، وہیں ان کی قبر بنی۔ ان کے صاحبزادے سید مردان علی شاہ صاحب، ان کا مزار اکال گڑھ جس کو آج کل اسلام گڑھ کہتے ہیں میرپور میں ہے۔ صحیح۔ ان کے صاحبزادے سید امیر علی شاہ صاحب، ان کا مزار اسلام آباد میں ہے، وہ اوقاف کے قبضے میں ہے، سیالی پلالی کے درمیان، تمیر اور میرا بیگوال کے درمیان سیالی پلالی جگہ کا نام، وہاں آپ کا مزار پاک ہے۔ ان کے صاحبزادے حسنین علی شاہ صاحب، ان کا مزار میرے گاؤں میں ہے۔ ان کے صاحبزادے شاہ حسین بادشاہ، ان کا مزار میرے گاؤں میں ہے۔ ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ ویسے آپ کو اتنی تفصیلات، یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں، آج کل کے دور میں لوگوں کو اتنے چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اتنی تفصیلات کے بارے میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، میں کافی اس سے متاثر ہوئی ہوں کہ لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، اور اس طرح کا شجرہ معلوم ہونا اور اس کو ڈیٹیل میں بتانا۔ میں اس باپ کی اولاد میں سوں، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ایسے گھوڑے پر میں نے سواری نہیں کی جس کو 100 پشت تک میں نے ٹریس نہیں کیا۔ اچھا جو محکمہ مال تھا نا، جی، وہ حضرت حیدر قرار کے قبضے میں تھا، اس کے انچارج جناب حیدر قرار تھے۔ کانا نصاب العرب، پورے عربوں کے نسب کون کس کا کیا لگتا ہے، اس بنیاد پر وراثت ملتی تھی۔ تو یہ جناب حیدر قرار کا جو دماغ تھا وہ کمپیوٹر تھا، اور وہ سارے عربوں کے شجرے ان کے پاس محفوظ تھے۔ اچھا، آپ نے بیچ میں تذکرہ کیا تھا علوم کا، بچپن ہی سے جو آپ کا ایک شوق بھی رہا اور آپ کو اس طرح کے حالات بھی ملے۔ علوم اگر میں اب پوچھوں کہ آپ کا انٹرسٹ یا دلچسپی کہاں کہاں ہے؟ میں عرض کروں کہ اسلام کے جتنے بھی علوم متداولہ کہلاتے ہیں یا فنون کہلاتے ہیں، وہ عام طور پر گنتی میں رف اندازے میں 14 بنتے ہیں۔ اچھا، میں 14 علوم سے گہری دلچسپی رکھتا ہوں، کیونکہ اگر آپ اس کو تھوڑا واضح کریں ایگزامپل سے، کون سے ہوتے ہیں 14 علوم؟ میں عرض کروں ہاں جی، جن کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسلامک نارمیٹیو سائنسز۔ جی، اسلامک نارمیٹیو سائنسز، وہ جو بھی کوئی دلیل بنے وہ 14 علوم استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا ہے جو کلمے کی بناوٹ کے بارے میں، جس کو آپ صرف کہیں، اچھا، جس کو انگریزی میں آکسیڈنسز کہتے ہیں، صحیح، مارفالوجی کہتے ہیں، اور آئٹمالوجی کہتے ہیں، اور اس کے بعد بنے ہوئے کلمات کو جوڑنے کا علم، جس کو آپ علم نحو کہتے ہیں، جس کو آپ انالیسس یا سنتھیسس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جڑے ہوئے کلمات سے جو آپ مجموعی طور پر مفہوم حاصل کرتے ہیں، اس کا نام ہے ایلوکوینس۔ اچھا، مخاطب کے حال کے مطابق کلام وارد کرنا۔ جیسے آپ کی پیشانی پر ایک ریل چل رہی ہے، جو سوالات آپ کے ذہن میں آگے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سوالات آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اس کے کلام مطابق کلام وارد کرو، اس کا نام ہے بلاغت۔ یہ 14 علوم ہیں، اگر ہر ایک کا تعارف کروں تو 18 منٹ میں پورا نہیں ہوگا، تو اس لیے، لیکن مکمل طور پر میں الحمدللہ ان کا استاد ہوں۔ اچھا، اگر کوئی بھی کتاب نہ میں انگلیوں پہ پڑھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اور میرے شاگرد آج بھی جن کے جنازے سے واپس آیا ہوں، جی، وہ 5 MA انہوں نے مجھے کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک علم میں الگ الگ انہوں نے کیا ہے۔ ڈاکٹریٹ بھی کیا تھا، ڈاکٹریٹ بھی میں نے ان کو کرایا تھا۔ آج ان کا جنازہ تھا، ان کے جنازے سے فارغ ہو گیا۔ اس طرح کے میرے 2 4 10 20 نہیں، کئی 100 شاگرد ہیں جو 84 ملکوں میں گئے ہوئے ہیں۔ ان سارے علوم کا میں استاد ہوں الحمدللہ۔ اس علم کو الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے طور پر میں نے مختلف کمروں میں سجایا ہوا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہماری جاری و ساری ہے ابھی تک، اور ایک خاص چیز جو شاہ صاحب کی ریسرچ رہی ہے، جو ان کا مطالعہ رہا ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں یا آزادی تحریک کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح ظاہر ہے فاؤنڈر آف پاکستان، اور علامہ اقبال صاحب کی سوچ وہ ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، مگر اس پہ میں نے سنا کہ آپ کی ایک باقاعدہ ریسرچ ہے، وہ کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ میں اس بات کا خود تو دعوے دار نہیں ہوں کہ ہماری باقاعدہ ریسرچ ہے، جی، البتہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں میں نے کافی مدت تک پڑھائی ہیں درسیات میں، کیونکہ میرا اپنا دارالعلوم ہے۔ سن 50 میں نے شروع کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد
बंदे तैयार करके मुख्तलिफ मुल्कों में भेजे, गरीबों के, मिस्किनों, बेकसों के, उनको MA तक मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। और किसी कोर्स में ये अरमगान हिजाज लगी हुई थी, मुस्लिम असरार रमूज़ लगी हुई थी, तो मैं ये पढ़ाता रहा हूँ। इसलिए अल्लामा इकबाल मरहूम का मतलब मेरी जो सरसरी मालूमात हैं वो ये हैं, एक तो अकीदे के एतबार से बड़ा सच्चा और सुच्चा आदमी है। अच्छा। हे शराब मुस्तफ़ा बिरसा के दी हम उस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूल हाबिस्त। अपने आप को सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा दो। अगर तुम वहाँ नहीं पहुंच सके हो तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हारी ज़िंदगी और गुलाब की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं। अपने आप को सरकार की बारगाह में अकीदे के तौर पर, यकीन के तौर पर पहुँचाना और सरकार से गहरी वाबस्तगी पैदा करना, ये दरअसल मोमिन का इम्तियाज़ है। अगर वहाँ नहीं पहुँच सके हो तो तुमने अपना वक्त ज़ाय कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने माशरे के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू की और उसमें इस्लाह का पहलू उन्होंने इख्तियार किया। जैसा कि दुख्तर शर्क के नाम से उनका एक चैप्टर है, बहल ए दुख्तर के ई दिल बरी हा मुसलमारा न ज़ेबद काफिरी हा। ए मुसलमान बेटी, तुम्हें मैं कहता हूँ ये कलर क्रीम लेपा पोता, ये काफराना अदाएँ हैं, ये तेरे लायक नहीं हैं। अगर बंदे जे दुर्वेश पजीरी हज़ार उम्मत बमीरत तू न मीरी। अगर इस बुढ़े दरवेश की तो बात मान लेगी, हज़ारों कौमों को जवाल होगा, तुझे जवाल नहीं होगा। बतूले बाशपिन हाँ शो अजी असर के दर आगोश शब्बीर बकीरी। तो खातून जन्नत की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की खलवत को हासिल कर, उस तरीके से जिससे खातून जन्नत लिखी थी। तो मैं तुम्हें बताऊं, खातून जन्नत के किरदार को अपनाना तेरा काम है, तेरी गोद में हुसैन दिखलाना मेरा काम है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें इस मौके पर कही हैं। कहते हैं कि शाम माबरू आवर सहर्रा बकुर बाज खां एले नज़र्रा। तो मीदानी के सोज़े किर अथे तू दिगर गुम कर दे तकदीर उमर्रा। मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ कि तू दुख्तर शर्क, तो सोसाइटी को कुरान की दावत दे। तो दौरे हाजिर में बड़ा अचंभा सा लगा कि खातून कुरान की दावत किस तरह दे। उसके जवाब में उन्होंने एक तारीखी चपत मार के बेदार किया सोसाइटी को। कहते हैं कि तुम ही दानी के सोजे किर अते तू दिगर गुम कर तकदीर उमर्रा। तुझे भली चंगी तरह पता है कि हज़रत उमर जो है वो एक खातून के गुदाज़े किरत की यादगार है। कुफ्र की आगोश से निकाल के इस्लाम की गोद में फेंकना एक मुसलमान की क़रात का नतीजा है। एक मुसलमान खातून ने, उनकी बहन थी। तो इसका मकसद यह है, इस तरीके से किसी दूसरे आदमी ने दावत नहीं दी ना, इतने पाए का कोई आदमी था कि दावत देता और इसका वो अपीलिंग होती जी। और खातून जन्नत का एक मकाम पर मरतबे पर गुफ्तगू की, अहले बैत से भी गहरी दिलचस्पी थी। वो कहते हैं कि मरियम अज़्ज़िक नस्बत से ईसा अज़ीज़ अससे नस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। खातून जन्नत को मरतबा हज़रत मरियम को मरतबा हासिल है, मगर किस ज़रिए से? सिर्फ एक ज़रिए से कि वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा हैं। लेकिन खातून जन्नत अससे नस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। और तीन पहलू ऐसे मिलते हैं खातून जन्नत की ज़िंदगी में जो ना मरियम की ज़िंदगी में मिलते हैं ना किसी और की ज़िंदगी में मिलते हैं। वो क्या है? दुख्तर रहमतुल आलमीन। बिल्कुल, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ होना अफजल बात है, ये सरकार दो जहान की बेटी होना अफजल बात है। दुख्तर रहमतुल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखरीन। अव्वलीन व आखरीन में जो सबकत ताम्मा रखने वाला बंदा है उसकी साहबजादी हैं और वो रहमतुल आलमीन है। कुल रहमत की चादर कुल कायनात पर उसकी बिछी हुई है। ये एक उसूल है, रहमत उससे अफजल होती है जो उसका मरहूम होता है। अफजल ना हो तो किसी के लिए रहमत नहीं बन सकता। रहमत किसी के लिए वो बनता है जो किसी से अफजल हो। इसका मतलब ये हर फर्द कायनात से उसका अब्बा अफजल है, उसकी वो बेटी है। और कहा कि फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। कहा बदन के किसी और हिस्से से तशबीह नहीं दी, ये तशबीह बलीग है। हरफ तशबीह भी माजूफ है, वजह शिबा भी माजूफ है। और कहा मेरे दिल का टुकड़ा है। इसका मतलब यह है कि बाकी आज़ा अगर काट भी लिए जाएँ तो आदमी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर दिल उसका जुदा कर लिया जाए तो ज़िंदगी नहीं रहती। ये बड़ी खूब तरीके से आपने बताया। मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से भी, जो आपका ज़ाहिर है वक्त कम है,
اور ایسی شخصیات کا تذکرہ ہم نے کیا جو ممکن نہیں ہے اس وقت میں سمیٹا جا سکے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو آپ کی ریسرچ ہے میں اس پہ بھی آنا چاہوں گی۔ میں عرض کروں کہ یہ جو ان کی خیالات کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے نا وہ علامہ اقبال مرحوم کا ہے۔ اچھا، اگرچہ بانی کا پاکستان کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن ان کے تمام تخیلات کی جو رہنمائی کی باغ ڈور ہے وہ علامہ اقبال مرحوم کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ انہوں نے سمجھایا، جو کچھ انہوں نے کہا، لوئر ایز اے لوئر وہ سینئر لوئر ہے، اور وہ آدمی عشق رسول میں ڈوبا ہوا آدمی ہے۔ غیر مسلم اقلیتی صوبوں میں، غیر مسلم اکثریتی صوبوں میں یہ لیڈر وغیرہ ڈر کے مارے نہیں جاتے تھے، لیکن وہ پتلا دبلا نیف و نثار آدمی دین کے بارے میں اتنا مخلص تھا کہ وہ سمجھتا تھا جیوں یا مر جاؤں دونوں صورتوں میں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، اور اس آدمی کی گفتگو میں ایسا جادو تھا، تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ باتیں کرنا، کھانا اتنا کھانا کہ بندہ اس سے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا میں نے۔ وہ آدمی نڈر ہو کے ہر علاقے میں جاتا تھا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ میری زندگی خرچ ہو جائے، میرا سرمایہ خرچ ہو جائے، میری زندگی کی ساری بساط خرچ ہو جائے، مگر ایک مرتبہ مسلمان کو آزادی کی دولت سے مالا مال کروں۔ ہم شاہ صاحب معذرت چاہتے ہیں، وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ ٹاپکس اور آپ کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ اس کے لیے بھرپور وقت ہونا چاہیے تاکہ انسان آپ کی گفتگو اچھی طرح سن سکے، اس کو سمجھ سکے اور سیکھ سکے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو سلامت مچ، رکھیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج اسپیشل سے نصرت حارث اینڈ ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔